السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے عبادت۔ اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ عبادت کیا چیز ہے۔ عبادت کا تو کیا، اللہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجنے کا مقصد کیا؟ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ خاص طور سے ہمیں بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوئی نہ کوئی چیز ہمیں بناتے ہیں، انسان کی بناوٹ ہو، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب کسی انسان نے فین بنایا، پنکھا بنایا، تو اس کا مقصد کیا؟ ہوا چلنا ہے، ہوا آنا ہے۔ اس سے لائٹ بنایا تو اس سے روشنی آنے کا مقصد ہے۔ تو ایسا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز وہ مقصد سے پھر جائے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیتے۔ تو ہر چیز ایک مقصد کے اوپر ہے، کوئی چیز مقصد سے ہٹ کر نہیں۔ تو اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا تو کیا بنا مقصد کے بغیر اللہ ہمیں بھیج دیا کیا؟ ایک سوال۔ اللہ ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا؟ وہ مقصد ہے عبادت۔ اللہ خود قرآن میں وہ مقصد بھی بیان کر چکے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ تو آج ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، دنیا کو آ گئے، دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے عبادت، وہ مقصد اس میں ہمیں پورے طریقے سے فوکس نہیں کرتے۔ وہ عبادت کو ہمیں ایک طرف چھوڑ دیتے۔ ہمیں زندگی گزارنے کا مقصد جو ضروری اسباب ہے، مال کمانا، روٹی جمع کرنا، روٹی کے واسطے، روزی روٹی کے واسطے مال کمانا، پیسہ کمانا، اس میں اپنا وقت کیا کر دیتے ہیں؟ بہت اس میں اپنا وقت لگا دیتے۔ لیکن عبادت کے لیے ہمیں کیا وقت نکالتے؟ اگر ایک صاحب بولے تھے ایک بندے کی 60 سال کی زندگی ہے تو اس میں 20 سال کی زندگی سونے میں چلے جاتی ہے، 20 سال کی زندگی کس میں چلے جاتی ہے؟ کمانے میں چل جاتی ہے، اور باقی جو 15 سال ہے، 15 سال کی جو زندگی ہے بچپن کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کی زندگی کہاں ہے؟ باقی جو ہے وہ آ کر ہے نا عبادت کا 5 سال ہمیں کھیل کا کود کا نکالے گا تو 2 سال ہمیں ہے نا عبادت کے ملتے ہیں۔ تو 60 سال کی زندگی میں ہمیں 2 سال عبادت کرتے ہیں، وہ 2 سال بھی ہم اللہ کے لیے ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمیں سوال کریں گے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سوال کریں گے کہ
اے بندے میں نے تجھے تو 60 سال کی زندگی دی تھی، اس میں کم مدت نکال کر بھی تو نے عبادت نہیں کی، تو ہمیں کیا جواب دیں گے اللہ؟ یہ جو عبادت ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد کو ہمیں پورا کریں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے جنت دینے کا، اللہ کا دیدہ نصیب کرانے کا، حوض کوثر ہمیں پلانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے عرش کے سائے میں ہمیں رہنے کا، جنت کی مزیدار نعمتوں کو حاصل کرنے کا، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں پاک اور صاف شراب، اور جنت کے قسم قسم کے پھل، یہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کیے ہیں، وہ وعدہ ہم اگر اپنے مقصد کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام وعدوں کو پورا کریں گے۔ تو جب ہم مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس دن میں 24 گھنٹہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں ہمیں 8 گھنٹے سونے کے نکال دیتے ہیں، 8 گھنٹے کمانے کے نکال دیتے ہیں، ایسے ویسے جا کر ہمیں عبادت کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی ہم نہیں نکالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجے ہیں تو عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ اب ہمیں آنے کا مقصد معلوم ہوگا، عبادت۔ اب عبادت کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا۔ عبادت میں آ کر 2 قسم کے، ایک حقوق اللہ، دوسرا آ کر ہے نا حقوق العباد۔ حقوق اللہ جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت کلام پاک ہے، ذکر اللہ ہے، عمرہ ہے، یہ سب چیزیں ہے نا اللہ کی عبادت، اللہ کا حق ہے، یہ ہے نا اللہ کے واسطے ہمیں کرتے ہیں عبادت۔ ہر عبادت تو اللہ کے واسطے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت بندہ اگر کرتا ہے تو اس میں بندے کا فائدہ، بندے کے لیے کرتا ہے، خود کے لیے کرتا ہے۔ اب نماز پڑھتا ہے تو خود کے لیے نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو خود کے لیے ذکر کرتا ہے۔ تو اب عبادت کی بنیادی مقصد دیکھیں گے تو نماز۔ اب تو ہم نماز سے شروع کرتے ہیں اپنی عبادت کو۔ نماز ایک دن کو 5 وقت کی نماز ہے، کیا ہم اس 5 وقت کی نماز کو ہم پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں کیا؟ یہ ہم اپنے آپ کو کرنا ہے سوال۔ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، 5 وقت مؤذن صاحب اذان دے کر نماز کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا ہم اس عبادت کو پورا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کے لیے صرف ہمیں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نماز کے لیے ہر روز 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ نہیں۔ یہ جو بنیادی عبادت نماز، وہ بھی ہم پورے طریقے سے نہیں کرتے ہیں، اور اس سے بھی چھوٹی عبادت ایک ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کے لیے ہماری زبان تیار بھی نہیں ہوتی، ہم تو گھنٹوں کے حساب سے بیکار باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی زبان کو بیکار بات کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں، بیکار بات، فضول بات کرنے کے واسطے ہماری زبان تیار رہتی ہے، لیکن ایک دن میں 10 لحظے کے لیے بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ ہم ہماری زبان کو، ہمارے دل میں وہ ذکر کا خیال بھی نہیں لاتے ہیں، اس لیے ہماری زبان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کا ذکر کرے۔ گھنٹوں کے حساب سے ہمیں نا بیکار باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری زبان کے پاس بھی کیا نہیں ہے، ہماری زبان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی عبادت ذکر ہے۔ زکوٰۃ، حج، وہ تو ہر ایک کے لیے تو اللہ فرض نہیں کیے ہیں، وہ تو مالداروں کے لیے کیے ہیں، قربانی، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، تلاوت کلام پاک ہے۔ آج ہمیں قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ ہمارے ہر گھروں میں قرآن ہے، قرآن کو ہمیں پڑھتے ہیں کیا؟ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ بھیجے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تلاوت فرمائیں گے، جس قرآن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، جس قرآن کے ذریعے سے
اگر کوئی بندہ حافظ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے درجہ کو بلند کرتے ہیں. ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج سے بھی زیادہ روشنی والا تاج پہناتے ہیں. یہ قرآن ہمیں قبر میں روشنی ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے، قبر کے عذاب سے ہمیں نجات دیتی ہے. ایک محسن باپ کی طرح قبر میں ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس قرآن کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہے کیا؟ یہ قرآن کو بھی ہمیں نہیں پڑھتے. کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو پورا کرتے ہیں؟ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے لیے ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کے لیے کلام پاک پڑھتے ہیں، نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. رمضان کے روزے بہت سے رکھتے ہیں لیکن بہت سے نہیں رکھتے بھی ہیں. عذر بتاتے ہیں، کمانے کا سیزن بتاتے ہیں. یہ سب وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ عبادت سے اپنا آپ کو بہانہ بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنا آپ کو عبادت سے ہٹا لیتے ہیں. رمضان کا روزہ، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزیں ہمارے پر کسی بھی حالت میں کرنا ہے، کسی بھی حالت میں عبادت ہمیں بجا لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت خراب تھی، چل کر نہیں جانے ہوتا تھا. ایسے حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بلاتے ہیں اور ان 2 صحابہ کے کندھوں پر 2 ہاتھ ڈال کر مسجد کی طرف گھستے ہوئے جاتے ہیں، جا کر نماز ادا کرتے ہیں. ایسے عالم میں آج ہم ہی تھوڑا سر میں درد آ جائے، تھوڑا پیٹ میں درد آ جائے، رتی سی تکلیف کو ہمیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو معصوم تھے، رحمت للعالمین تھے، اللہ کے لاڈیلے بندے تھے. اتنا رہنے کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑے. لیکن ہمیں ان کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پہلے تو ذرا سی بہانے پر ہمیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا اللہ کا دیا ہوا مقصد کو، جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھیجے ہیں، اس میں ہمیں پورا کرتے ہیں کیا؟ ایک بندہ کمپنی کو جاتا ہے، کمپنی کو جانے کا مقصد کیا ہے؟ کام کرنا، کام کر کے پیسے کمانا. اگر وہ آدمی کمپنی کو جا کر، ایک مثال دیتا ہوں، اگر وہ آدمی کمپنی کو جاتا ہے، کام کیے بنا بیٹھا ہے، مہینہ بھر جاتا ہے، کام نہیں کرتا، ایسے ہی جاتا بیٹھتا آ جاتا ہے، یا بیکار باتیں کر کے آ جاتا ہے، تو مہینہ کے آخر میں کیا اس کمپنی کو جو چلانے والا ہے، اس کمپنی کا اونر جو ہے، کیا اس کو تنخواہ دے گا کیا؟ وہ آدمی اس کے پاس جا کر اگر تنخواہ پوچھے گا، پیمنٹ پوچھے گا، تو دے گا کیا؟ نہیں دے گا. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جو کمپنی کو جانے کا مقصد کام کرنا تھا، وہ کام نہیں کیا، اس لیے اس کو کیا نہیں دیتی؟ تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجے ہیں ایک مقصد دے کر، عبادت کا مقصد. وہ عبادت کو ہمیں پورا نہیں کریں گے، یہاں آ کر عیش و آرام میں، فضول باتیں میں، فضول کاموں میں اللہ کو ناراض کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار کر چلے جائیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا؟ کیا قیامت کے اللہ، کیا قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون سے سلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں، یہ میرا مقصد کو پورا کر کے میرے تو بہت سارے انعام ہیں تم پر. اگر ہم مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے پاس جا کر مانگنے سے اللہ کیا دے دیں گے؟ نہیں. یہ عبادت جو ہے اللہ کا دیا ہوا مقصد ہے. یہ تو نماز ہے، تلاوت کلام پاک، اسے ہمیں کسی بھی حالت میں، نماز کسی بھی حالت میں پڑھنا ہی ہے، قضا ہونے سے پہلے پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہر مسلمان پر، ہر مؤمن پر فرض ہے، اپنے اپنے وقت پر. وہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے، اس سے وہ وقت پر نماز فرض ہے، ہمیں پڑھنا ضروری ہے. رمضان کے روزے کو ہم پر فرض کیے، حج کو فرض کیے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی مقصد. یہ جو حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کا حق ہے. اب حقوق العباد بھی ایک طرف، بندوں کا حق، بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے. اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کرنا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے، کوئی انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں جانا ہے. یہ سب ہے نا بندے کا حق.
ऐसा नहीं कि एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सब कुछ इबादत करता है, बाजू पड़ोसी भूखा है, उसकी खैर दरियाफत नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से नाराज होंगे, राजी तो नहीं होंगे। जब तक वो बंदा, वो जो पड़ोसी वाला बंदा इसको माफ नहीं करता, अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेंगे। तो बंदे का हक, हुकूकुल इबाद, ये भी एक हक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का भी हक है। तो बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अपने हाथ और जबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचाए, वो सच्चा और पक्का मुसलमान। तो आज हमें देखते हैं कि हम हमारी जबान से हुकूकुल इबाद में बंदों का जो हक है, इबादत का दूसरा पहलू जो हुकूकुल इबाद है, उसमें कितनी कोताहियां करते हैं। किसी की गीबत करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए काबा को भी तोड़ दो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना ये बंदे का, एक इंसान का दिल तोड़ने से फर्क पड़ता है। इंसान की इज्जत और आबरू के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, गीबत करते हैं, उसकी उस वक्त जरूरत पर उसकी मदद नहीं करते हैं, तो ये भी है ना, अल्लाह तबारक व तआला इससे भी नाराज होंगे, खुश नहीं होंगे। तो इबादत का जो दो पहलू है, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद, उसको है ना हमें भरपूर तरीके से उस मकसद को पूरा करना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भेजे हैं, किसी भी हालत में हो, बीमारी में हो या सफर में, बीमारी में हो या सेहत में, सफर में हो या हजर में, जहां भी हो, जैसे भी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए ये मकसद पर चलना, या मकसद को पूरा करना फर्ज है, जरूरी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इबादत के मकसद को जानकर पूरे तरीके से इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। Next, Fatima Sultana Miss. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा। आज मैं झूठ बोलने के अज़ाब के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह ताला ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ मुनाफिकों की अलामत है, अहले निफाक का तरीका है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ जो है वो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है, और हम इस झूठ को माअज़ल्लाह त्योहार के तौर पर मनाते हैं। इस्लाम में झूठ का भी कोई त्योहार होता है क्या? अभी कुछ दिनों में जो अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, जिस दिन हम सब झूठ बोलकर मनाते हैं, 1 अप्रैल को झूठ बोलकर, झूठी खबरें बताकर दूसरों को परेशान किया जाता है, और लोग इस काम में अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं कि हमने दूसरों को बेवकूफ बना दिया। याद रखें कि अप्रैल फूल मनाना शरीयत इस्लामिया के अंदर बिल्कुल हराम है। अप्रैल फूल का मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, जो एक गुनाह कबीरा है, जो ईसाइयों का त्योहार है। पहले ये जान लें कि अप्रैल फूल मनाने की हकीकत क्या है। अप्रैल फूल मनाने की कई वजूहात हैं, उसमें एक वजह ये बताते हैं कि जब स्पेन के ऊपर ईसाइयों ने दोबारा कब्जा किया और मुसलमानों का बहुत खून बहाया गया, जगह जगह मुसलमानों को मारा जाने लगा, तो वहां का जो बादशाह था उसने ये ऐलान किया कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए तमाम मुसलमान उस मुल्क में चले जाएं, यहाँ ना रहे, क्योंकि यहाँ उनके जान और माल महफूज नहीं है। तो जो जो वहां जाना चाहता है, फलां तारीख में एक बहरी जहाज यानी शिप जाने वाला है, आप सब उसमें सवार हो जाएं, आपको दूसरे मुल्क पहुंचा दिया जाएगा। इस मकसद के पेश नजर जो स्पेन के बचे कुचे मुसलमान थे, सब इस जहाज में सवार हो गए। जब वो जहाज बीच समंदर में पहुंचा, तो बादशाह के कुछ आदमियों ने जहाज में बादशाह के हुक्म के मुताबिक जहाज में बारूद के जरिए सुराख कर दिया, और वो लोग दूसरे कश्ती से भाग आए। जितने भी मुसलमान इस जहाज में थे, सबके सब समंदर में डूबकर मर गए। तो ये हादिसा जब हुआ था, उस वक्त 1 अप्रैल थी। तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर मार दिए जाने की खुशी में ईसाई लोग यानी अंग्रेज अप्रैल फूल मनाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा।
ایک اور حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے کوئی ایسی مذاق نہ کرے جسے وہ سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تو جھوٹ بول کر کے اسے پریشان کر رہا ہو۔ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ پہلی اپریل کا دن قریب آ رہا ہے۔ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو غیروں کا طریقہ ہے، جو تہوار ہے، اس کو نہ منائے اور نہ اس جھوٹ میں شرکت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جھوٹ سے، اس بری لعنت سے بچائے رکھے، آمین۔ نویدہ مس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھتی ہوں جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ وہ اسباب ہی جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے۔ ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کراہنا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے حیا با ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواہشات اور حیا سوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، وفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں، بے حد ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجتماعی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتی ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولن اس فطرہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم حیا کا جنازہ نکال کر مکاری اور یاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک دور تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کو شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہیں جہاں مردوں اور عورتوں کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے پاکی سے حصہ لیتے ہیں۔ شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لگا کر ان کو خوب داد دینے لگتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالداروں اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ سینما دیکھنا ضروریاتی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دکھا جائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہی کے آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور سے شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کے چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے اینٹینا دکھائی دیتے ہیں جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں، اور یوں کہے جاتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنسدان کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے
मुसलमानों जिनके फवाइद को शुमार किया गया है वो दूसरी चीजों से भी उनको हासिल किया जा सकता है, मगर अखबार और रिसाइल और रेडियो के जरिए से भी ये सब बातें मालूम हो सकती है। याद रखिए टेलीविजन वो खतरनाक चीज है जिसके जरिए औरतों, मर्दों, बच्चों और बड़ों के अखलाक खराब हो जाते हैं कि बेहयाई कैसे गालिब होती है, माशरा किस कदर तबाह हो जाता है। खानदान के तमाम अफराद, माँ बाप और सब औलाद बेहयाई का मुआयना करते हैं, हया और शर्म जाती रहती है, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के वाक़यात भी पेश आ जाते हैं। इसमें फहाशी और नियत और शहवत अंगेज मनाजिर की कसरत होती है। माँ बाप, बहू, बहन, बेटियां सभी होते हैं और सभी खूब शौक से देखते हैं, मगर टीवी इंसानियत की दुश्मन है, टीवी फहाशी और उरियानियत है, टीवी तबाही और बर्बादी है, टीवी से इयाकारी मक्कारी फैलती है, टीवी से जिनाकारी बदकारी आम होती है, टीवी से शर्म हया का जनाजा निकलता है, टीवी से भयानक जराइम का बाजार गर्म होता है, टीवी से मासियत और नाफरमानी का बाब खुलता है, टीवी से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद होती है, टीवी से खुदा और अल्लाह का रसूल नाराज होते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कौम मिल्लत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करें, तकरीरों और बयानात के जरिए इसके नाजायज होने और इसकी खबाहतों का तस्करा करें, तसनीफात और तालीफात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी के उनके सामने सीरत और जिंदगी को उनके सामने रखे जो कि क़यामत तक आने वाली इंसानों के लिए नमूना है। अपने घर, खानदान, रिश्तेदारों और मुतालिकीन में इस वबाए अजीम को जन्म ना लेने दे। अखबार और वसाइल शाया करके उम्मत इस्लाह माशरा का दर्स दिया जाए। कौम की तबाही बर्बादी के लिए सिनेमा और टेलीविजन ही काफी थे, मगर पूरे पे अक़वाम और दुश्मन इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही के गार में धक्का देने और उनके पाकीज़ा माशरे को बद से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्स दिया है। मगरिबी तहजीब की आवाज, उस आवाज पर खवातीन हजरात ने लब्बैक कहा और शरीयत मुतहरा के इस अहम अजीम हुक्म को पुस्त डालकर बेपर्दा घूमने लगी। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में औरत मर्द के बहम इख्तिलात को कभी अच्छा नहीं समझा गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदीने का सफर किया तो औरतें कुएं पर अलग खड़ी थी। उसकी वजह यही बतलाई कि उन्होंने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया। पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक ज़ीनत बिन्त हब्श रज़ी अल्लाहु अन्हा अपना चेहरा दीवार की तरफ किए हुए बैठी थी, जिससे पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले मर्दों और औरतों में जो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे बेतकल्लुफ मुलाकात की रिवाज न था। कुरान पाक में जो ज़माना जाहिलियत की औरतों की बेपर्दगी का तस्करा है वो आरा और लौंडियों के बारे में है। जिंदगी के हर शोबे में औरतों को साथ रखना यूरोप अक़वाम की पैदावार है। प्यारे दोस्तों, शरीयत मुतहरा ने पर्दा के फवाइद और बेपर्दगी के नुकसान को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। बेपर्दगी माशरा और खानदान की बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी क़ुव्वतों को फना करने का आला है। बेपर्दगी से दिलों को पाकीज़गी ख़त्म होती है। बेपर्दगी से भयानक नताइज सामने आते हैं। बेपर्दगी से फितना और फसाद का दरवाज़ा खुलता है। बेपर्दगी से यारी और मक्कारी, जिनाकारी, बदकारी आम हो जाती है। बेपर्दगी से जिंदगी के हर शौबे में बद इंतजामी, बद अखलाकी और बेहयाई जैसी महलक बीमारियां वजूद में आती हैं। सबसे बढ़कर शरीयत इस्लाम का हुक्म टूटता है। अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हैं। हमारा रात दिन का तजुर्बा है कि बेपर्दगी से आज हमारा इस्लामी मुआशरा में ये तमाम नुकसानात सामने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि ख़वातीन हजरात को पर्दा का हुक्म सुनाया जाए, अज़वाज मुतहरात के हालात और उनके पाकीज़ा सीरत को उनके सामने रखा जाए। कुरान पाक में पर्दा किस कदर जोर दिया गया है या हदीस में किस कदर पर्दा की अहमियत को बयान किया गया है, वो सब उनको सुनाया जाए। बेपर्दगी के नुकसानात उनके सामने रखा जाए और पर्दा की फजीलत और उसके फवाइद उनको बताया जाए। अगर पर्दा होगा तो भयानक जराइम से हिफाजत होगी। अगर पर्दा होगा तो पाक दामन खवातीन का चेहरा और उबाश बदकार लोगों की नजरों से महफूज रहेगा। अगर पर्दा होगा तो उनके हस्ब नसब पर किसी किस्म का दाग धब्बा न आएगा। अगर पर्दा होगा तो खानदान वाले औरत को इफ्फत की दाद देंगे। अगर पर्दा हो तो
عورتوں کی حیا باقی رہے گی. اگر پردہ ہو تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ رہنے دے. تاکید کے ساتھ ان کو پردہ کی تعلیم دی جائے. آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ حیات تعلیم اسلام کی پاسبانی کریں گے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کی ظلم و تاریکی کی گھٹا ٹوپے اندھیروں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ و عبدیت قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. زبیر احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں کی دعا. آج میرا ٹاپک ہے ماں کی دعا. ایک روایت میں ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبرستان کو گئے. یہ قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر بہت رونے لگے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے اتنا روتے ہیں؟ فرمایا میری امت سے یہ بھی ایک امتی کی خبر ہے، اس کو سخت عذاب ہوتا ہے. ابو ذر جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے سے تمام فرشتے اور ملائک روتے ہیں. تب خبر سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سخت عذاب سے علما میرے نیچے اوپر آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ بھری ہوئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خبر والے کس سبب سے اس طرح کا عذاب تجھ پر ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی بد دعا سے اس عذاب میں گرفتار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافع کرواؤ تاکہ اس قبرستان کی ہر ایک میت کا والد اس قبر کے سرحانے آ کر کھڑا رہے. اسی طرح سب حاضر ہوئے اور 2 گھڑی کے بعد اس قبر کے سرحانے ایک بوڑھی عورت عصا ٹیکتی ہوئی بیٹھتی اٹھتی آ پہنچی. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی یہ خبر والا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا قرۃ العین ہے. فرمایا تو اسے راضی ہو یا نہیں؟ کہا میں راضی نہیں ہوں کیونکہ ایک روز نشہ کھا کر بے ہوشی کے عالم میں مجھے مار کر ہاتھ توڑ ڈالا. تب میں نے کہا خدا تجھ سے راضی نہ ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھی اس پر رحم کر حق تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا اور اپنے کان کو اس خبر پر رکھ. وہ کیا بولتا ہے سن مواقع حکم کے سنی بیٹا کہتا ہے الامانہ یا رسول اللہ من عذاب اللہ. یہ سن کر بوڑھی بہت ہی روتی ہوئی کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی ہوں. اسی وقت وہ خبر سے پکارا میری ماں تیری رضا ہونے سے اللہ تعالی مجھ پر رحم اور کرم کیا. اے عورتوں اب سمجھو خوب جانو غفلت سے نکلو. اللہ تعالی ماں باپ کی رضا مندی کے اوپر اپنی رضا مندی موقوف رکھا ہے. پس ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت ہر آدمی پر واجب ہے، لیکن شرع میں جو جائزہ نہیں اس میں ماں باپ کی فرما برداری ضروری نہیں. جس کے ماں باپ مر گئے ہیں ان پر واجب ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگے، ان کے نام پر خیر و خیرات کرے، درود و قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر ان کو بخشے، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Assalamu alaikum. Today we are in part 9 of lessons from Holy Quran. So today we will be reading few ayat from Surah Al-Baqarah. Saddam Hazrat.
جی میم. سر یہ آیت ذرا پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Thank you. So today we are going to learn the two ayat, that is ayat number 208 chapter 2 Surah Al-Baqarah. So the name of the surah is derived from the name, the cow. So whoever recites the last two ayat in Surah Al-Baqarah at night, they will suffice for him. So ये दो आयत पढ़े तो रात के लिए वो काफी है कर बोल के हैं. The virtue of these two verses. These two are truly the cosmic verses of the Quran, for they were revealed to the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, not on the earth but up above the seven heavens on the occasion of Miraj. Let us try to understand the significance of these two beautiful verses of the glorious Quran. बाकी के जो आयत है वो कुरान के आयत हैं जो है वो नाजिल हुआ था दुनिया पे, लेकिन ये जो आयत है वो आसमान में ये आया था, तो इसका अलग वर्च्यू है क्योंकि ये कॉस्मिक वर्सेस है. द मैसेंजर मोहम्मद बिलीव्स इन व्हाट हैज बीन सेंट डाउन टू हिम फ्रॉम हिज लॉर्ड एंड सो डू द बिलीवर्स. सो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे भरोसा रखते हैं हमें भी उस पर भरोसा रखना चाहिए. ईच वन बिलीव्स इन अल्लाह, हिज एंजल्स, हिज बुक्स एंड हिज मैसेंजर्स. They say we make no distinction between one another of his messengers, and they say we hear and we obey, we seek your forgiveness our Lord, and to you is the return of all. So ये इसका translation है जो पहला आयत 285. Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that good which he has earned, and he is punished for that evil which he has earned. Our Lord, punish us not if we forget or fall into error. Our Lord, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, that is the Jews and Christians. Our Lord, but not on us a burden greater than we have strength to bear. Pardon us and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are our Mawla, that is patron, supporter and protector, and give us victory over the disbelieving people. So this is a literal English translation of those two ayat. Now we will check the meaning for that. From Ibn Abbas, who said, while Jibreel alayhi salam, may peace be upon him, was sitting with the Prophet, he heard the opening of a gate above him. जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब ये आयत आपको आसमान में नाजिल हुआ था तब आपको एक आसमान के एक दरवाजा खोला गया. So he raised his head and said, this is a gate from the skies that has opened today which has never opened before this day. So ये दरवाजा जो है आसमान में, ये दरवाजा आज के दिन खुला हुआ है जो इसके पहले नहीं खुला है. So an angel descended from it, the gate. वहां से एक फरिश्ते आते हैं. So he, Jibreel, said, this is an angel that has descended to the earth which has never descended except today. ये आयत जब नाजिल होता है तब आपको एक फरिश्ते आते हैं जो फरिश्ते इसके पहले दुनिया को नहीं आए हैं. He gave salam and said, receive glad tidings, O Muhammad, with two lights which have been given to you. ये दो नूर है आपको दिया गया है. कौन सा नूर है वो? ये दो आयत जो है सूरत अल बकरा का. That have never been given to a prophet before you. आपके पहले जितने भी नबी आए हैं, रसूल आए हैं, उनको नहीं दिया गया है. ये जो नूर है, जो आयत है, वो सिर्फ आपके लिए दिया गया है. The opening of the book, Surah Al-Fatiha, and the end of Surah Al-Baqarah. Never do you read a letter from either of the two surahs except that you are given it, which means that you are given its reward, that is the reward of recitation.
This is so that this means the virtue of that particular cosmic verse. Surah Al-Fatiha और Surah Al-Baqarah का आखिरी जो आयत है ये सिर्फ हमारे नबी के लिए आपको दिए हैं और ये बहुत important माना जाता है. Meaning of the verses: Allah said, each one believes in Allah, His angels, His books, and His messengers. They say we make no distinction between one another of His messengers. Therefore, each of the believers believes that Allah is the one and only and the sustainer. There is no deity worthy of worship except Him, and there is no Lord except Him. This is the translation of this particular ayat, which means there is तौहीद के बारे में बात करता है और इसके पहले अल्लाह ने कितने सारे किताब भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, उनको पूरा मानने का ये आयत है. The believers also believe in all Allah's prophets and messengers in the books. इसके पहले कितने सारे किताब भेजा गया था, बहुत सारे कौम के लिए, हर एक कौम के लिए हर एक किताब नबी और रसूल भेजे गए थे टाइम से, और आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे आखिरी किताब कुरान करीम है. Do not differentiate between any of the prophets, such as believing in some of them and rejecting others. Rather, all of Allah's prophet and messengers are to the believers truthful, righteous, and they were each guided to the path of righteousness, even when some of them bring what upwards the law of some others by Allah's leave. Later on, the law of Muhammad, the final prophet and messenger from Allah, abrogated all the laws of the prophets before him. So the last hour will commence where Muhammad's law remains the only valid law, and all the while a group of his ummah will always be on the path of truth, apparent and dominant. Allah's statement, and they say, we hear and we obey, means we heard your statement, O our Lord, comprehended and implemented it and adhered to its implications. We seek your forgiveness, our Lord, contains a plea and supplication for Allah's forgiveness, mercy and kindness. Allah's statement, Allah burdens not a person beyond his scope, means Allah does not ask a soul which is what is beyond its ability. This only demonstrates Allah's kindness, compassion and generosity towards his creation. This ayah is the ayah that abrogated the ayah that worried the companions, that is Allah's statement. तो ये आयत से हमें क्या मालूम होता है, हमारे से पहले, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने सारे नबी रसूल आए थे उनको पूरा मानना हमारे ड्यूटी है, और एक नबी को नहीं मानना आपको ये गलत बात है. और इसके पहले कितने सारे किताब आए थे, वो किताब भी सही था, लेकिन इट वाज मैनिपुलेटेड एंड फैब्रिकेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जो आखिरी ला हमारे लिए जो गाइडलाइन आया था वो कुरान है, और इसके उम्मा जो भी फॉलो करेंगे वो नेक इंसान रहेंगे. और अल्लाह क्या बोलते हैं, आपको ये जो सुने हैं वो आपको ओबे करना है, ये अंडरस्टैंड करना है और इसे आपके जिंदगी में अमल करना है. एंड अल्लाह से, अल्लाह का रहम हमें दुआ में मांगना चाहिए, उनके फॉरगिवनेस और उनका काइंडनेस. और एक इंसान के ऊपर कितना बोझ है उतना बोझ ही अल्लाह आपको देते हैं, उससे ज्यादा आपको किसी के ऊपर भी अल्लाह आपको बोझ नहीं देते, क्योंकि अल्लाह आपको उनके क्रिएशन को बहुत पसंद करते हैं. Next, and whether you disclose what is in yourself or conceal it, Allah will call you to account for it. जो चीज हमें बाहर दिखाते हैं और जरा चीज जो अंदर आपको हम दिल में छुपाते हैं, ये सबके लिए आपको अल्लाह हमारे पास उसका हिसाब पूछेंगे. This indicates that although Allah will question his servants and judge them, he will only punish for what one is able to protect himself from. As for what one cannot protect himself from, such as what one says to himself or passing thoughts, they will not be punished for that. We should state here that to dislike the evil thoughts that cross one's mind is a part of faith. Allah said next, he gets reward for that which he has earned of good, and he is punished for that which he has earned of evil. That is concerning the acts that one is responsible for. So अच्छे के लिए अच्छा और बुरा के लिए पनिशमेंट मिलता है. और हमारे सोच, कभी भी हमारे सोच कुछ गलत सोच आ जाए, इमीडिएटली उसमें से बाहर आने की कोशिश हमें करना है, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें शैतान से. Allah then said, mentioning what the believers said while directing his servants to supplicate to him, all the while promising them that he will answer their supplication.
Oh, our Lord, push us not if we forget or fall into error. Meaning, if we forgot an obligation or fell into a prohibition or made an error while ignorant of its ruling, we mentioned the hadith by Abu Huraira that Muslim collected, wherein Allah said, I shall accept your supplication. There is also the hadith by Ibn Abbas that Allah said, I did accept your supplication. अब अगर कुछ गलती हो जाए, गलती से कुछ एरर करके बैठे हैं, तो इमीडिएटली हमें अल्लाह से माफी मांगना चाहिए और वो दुआ कबूल भी हो जाता है. Our Lord, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, Jews and Christians means. तो हमारे ऊपर ऐसा अजाब ना भेजे जो इसके पहले ईसाइयों और यहूदियों के ऊपर भेजे थे. नेक्स्ट आयत का मीनिंग है, मीन्स इवन इफ वी वेर एबल टू परफॉर्म देम, डू नॉट रिक्वायर अस टू परफॉर्म द डिफिकल्ट डीड्स as you required the previous nations before us, such as the burdens that were placed on them. You sent your Prophet Muhammad, the Prophet of mercy, to abrogate these burdens through the law that you revealed to him. The Hanafi Islamic monotheism, easy religion. Muslim recorded that Abu Huraira said that the Messenger of Allah said that Allah, I shall accept your supplication. सो यहाँ पे जो बोलते हैं, इसके पहले आपको यहूदी और ईसाइयों के ऊपर जितने भी अजाब अल्लाह ताला ने उतारे थे, ऐसा अजाब आपको हमारे उम्मत को नहीं उतारना चाहिए. और हमारे नबी जो भेजे हैं, हमारे मर्सी, ही इज फिल्ड विथ मर्सी एंड काइंडनेस. सो उन्होंने हमना आपको कैसा जीना है वो लॉ बताए हैं फ्रॉम द डायरेक्ट बुक ऑफ और डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Our Lord, put not on us a burden greater than we have strength to bear of obligations, hardships and afflictions. Do not make us bear what we cannot bear of this. इस जिंदगी में जन्म से लेकर मौत तक जितने भी सारे मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, वो सबको आपको हमें आसान करने के लिए भी दुआ करते हैं. Our Lord, put not on us a burden greater than we have strength to bear. We mentioned that Allah said, I shall accept your supplication in one narration, and I did accept your supplication in another narration. So, एक में आपको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कर बोल को है, और एक में आपको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपके कबूल कर लिया आपके दुआ को कर बोल को है. Pardon us, meaning between us and you regarding what you know of our shortcomings and errors, and grant us forgiveness concerning what is between us and your servants. Do not expose our errors and evil deeds to them. Have mercy on us in what will come thereafter. Thereafter, do not allow us to fall into another error. They said that those who commit error need three things: Allah's forgiveness for what is between him and them, that he conceal these errors from his other servants and thus does not expose them before the servants, and that he grants them immunity from further error. तो अगर कुछ गलतियां हम कर लेते हैं तो वो गलती आपको दूसरों से कंसील करना चाहिए, और अगर कंसील भी कर लेते हैं, दोबारा आपको वो सेम गलती आपको हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसे दुआ आपको मांगे थे. We mentioned before that Allah answered these pleas, I shall in one narration and I did in another narration. तो एक हदीस में आपको मैं कबूल करूंगा कर बोल को है, और एक हदीस में आपको मैंने कबूल कर लिया कर बोल के है. You are our Maula, meaning you are our supporter and helper. Our trust is in you. हमारे ईमान, हमारे जो फेथ है वो अल्लाह के ऊपर आपको हमें रखते हैं, और अल्लाह ताला को आपको हमारे सपोर्टर भी मान लेते और हमारे हेल्पर भी मान लेते. You are sought for each and every type of help, and our total reliance is on you. There is no power or strength except from you. And give us victory over the disbelieving people, those who rejected your religion, denied your oneness, refused the message of your prophet, worshipped other than you, and associated others in your worship. तो ये एक लंबी दुआ है जिसमें आपको जो अल्लाह के तरफ से भेजा गया दीन है वो दीन को आपको रिजेक्ट करे थे और ये खुदा नहीं माने थे और नबी या रसूल के भेजा हुआ मैसेज को इग्नोर करे थे और आइडल वर्शिप में आपको इन्वॉल्व हुए थे. उनमें से आपको हमें बचाने के लिए दुआ है. Give us victory and make us prevail above them in this. And the hereafter Allah said, I shall in one narration, and I did in the hadith that Muslim collected from Ibn Abbas.
Further, Ibn Jarir recorded that Abu Ishaq said that whenever Muad would finish reciting this surah and give us victory over the disbelieving people, he would say, Ameen, Barakallahu Fikum. So these two ayat actually was a mercy or a prophet's good message for his companions who were actually who lost their confidence during the hijrah from when the Kaaba was announced as a new area of pilgrimage. So what are the linguistic miracle of Surah Al-Baqarah? If you see, there are totally 286 verses. So here I have shown you that is from 1 to 20 ayat. That 1 to 20 ayat of Surah Al-Baqarah is actually talking about the faith versus unbelief. Then ayat 21 to 39, it talks about God's creation, his encompassing knowledge regarding sins of Adam and Eve. Then ayat 40 to 103, Moses delivers law to the children of Israel. Then 104 to 141, Abraham was tested, that is Kaaba built by Abraham and Ismail, responses to the people of the book. Then 142 to 152, Kaaba is the new Qibla. This is a test of faith, compete in good. So आयत 1 से 20 तक को जो ईमान अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं और जो काफिर लोग हैं उनके बारे में बोला गया है, और आयत 20 पर 1 से 30 पर 9 तक अल्लाह का जो क्रिएशन है उसके बारे में बोले हैं, और आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम क्या क्या गलतियां करे थे उसके बारे में आपको वो आयत में है. देन 40 to 103 में मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के बारे में बोले हैं, और 104 to 141 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे बनाए थे और उसका रिस्पॉन्सेस आपको कैसा था उसके बारे में आपको वो आयत में एक्सप्लेनेशन है. देन 142 to 152 में क्या होता है, या पहले इसके पहले आपको जेरूसलम था किबला, लेकिन उसके बाद आपको जब हमारे नबी आए थे तब आपको काबा न्यू किबला आपको उधर बनाया गया. तो ये भी आपको एक फितना था, ये कौन इसके ऊपर आपको भरोसा लाते हैं, यहूदी भी भरोसा लाए नहीं और ईसाइयां भी भरोसा लाए नहीं, तो ये आपको एक टेस्ट है इंसान के लिए. देन क्या होता है, अगेन इफ यू कम बैक 153 वर्स से 171 सेम, ये एक रिंग जैसा है ये सूरा अल बकरा. तो यहाँ आपको मुस्लिम्स विल बी टेस्टेड, काबा, सफवा एंड मरवा responses to the polytheist. So if you look at D and D dash or 104 to 141 will have the same content which is similar to 153 to 177 verses. Then again if you go to 178 to 253, Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, delivers new laws to Muslims. अगर आप देखते हैं तो 40 to 103 में वो आयत में आपको मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को जो नया लॉ बताते हैं तोरा के जरिए, सेम 178 to 253 आयत में आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उम्मत के लिए जो नया लॉ लाए थे, मैरिज के लॉ जो है, बिजनेस का जो है, हलाल हराम के बारे में, ये पूरा लॉ आपको 178 to 253 वर्सेस में बताया गया है. देन वर्स 21 to 39 में गॉड्स क्रिएशन और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला गया था. द सेम 254 to 284 आयत में फिर भी आपको गॉड्स क्रिएशन, हिज एनकम्पासिंग नॉलेज रिगार्डिंग चैरिटी, ज़कात और फिनेंशियल डीलिंग कैसा करना है इसके बारे में आपको बोला गया है. और आयत 1 to 20 कैसा जो बिलीव करते हैं और काफिर लोग हैं उनके बारे में बोला गया है. सेम 285 आयत और 286 आयत जिसके बारे में हमें पढ़े थे उसमें भी आपको जो काफिर लोग हैं और जो हमारे नबी के ऊपर और अल्लाह का भेजा हुआ सारे फरिश्तों के ऊपर, नबी के ऊपर, किताबों के ऊपर जो ईमान लाते हैं उनके बारे में आपको बोला गया है. तो ये लिंग्विस्टिक मिरेकल है सूरा अल बकरा का. इट इज इन अ रिंग स्ट्रक्चर. तो सूरा अल बकरा का 2 वर्सेस खत्म हुआ. अब सूरा अल कहफ के 10 आयत. सदा मसरत. जी मैम. ये 5 आयत जरा पढ़ो सर. ये मैम
सूरा अल कहफ का अरबिक में 5 आयत है। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ஓகே சார். तो ये தமிழ் में எக்ஸ்பிளனேஷன் इसमें दिए हैं. தன் அடியார் மீது எந்த விதமான முரண்பாடு கோணலும் இல்லாததாக ஆக்கி இவ்வேதத்தை இறக்கி வைத்தேனே, அந்த அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் उरितागुम। मतलब क्या है, इसके पहले जितने सारे किताब आए थे उसमें आपको इंसान के ने क्या किए हैं, उसमें बहुत सारे करेक्शंस लाए थे, एरर्स लाए थे. तो ये किताब अब जो मैं उतारता हूँ इसमें आपको एक सिंगल गलती भी नहीं है, इसमें कोई क्रिकेटनेस नहीं है. அது உறுதியான வழியை காண்பித்து அவனிடத்திலிருந்துள்ள கடினமான வேதனையை பற்றி அச்சம் ஊட்டுவதற்காகவும் சாலிஹான நற்செயல்கள் செய்யும் முக்மீன்களுக்கு நிச்சயமாக அவர்களுக்கு அழகிய நற்கூலியாக சுவனைப்பதி இருக்கிறது என்று நன்மாராயம் கூறுவதற்காகவும் குரானை அருளினான். तो जो गलती करते हैं उनके लिए पनिशमेंट है, और जो भरोसा करते हैं और जितने सारे लॉस है उसके हिसाब में चलते हैं उनको आपको जन्नत है. அதில் அதாவது சுவனப்பதியில் அவர்கள் என்றென்றும் தங்கி இருப்பார்கள். तो हमेशा हमेशा के लिए उनका घर जन्नत में होगा. அல்லாஹ் தனக்கென ஒரு மகனை எடுத்துக்கொண்டான் என்று சொல்பவர்களை எச்சரிப்பதற்காகவும் இதனை இறக்கி வைத்தான். तो कुरान आने के पहले क्या था, लोगों के अंदर आपको आइडल वर्शिप बहुत सारा था, और ये बोला था कि अल्लाह को मतलब खुदा को एक बेटा है, ऐसे बोलने वालों को उनके गलतियां को बोलने के लिए मैंने ये किताब को उतारा. அவர்களுக்கோ இன்னும் அவர்களுடைய மூதாதையர்களுக்கோ இதை பற்றி எவ்வித அறிவாதாரமும் இல்லை. அவர்களுடைய வாய்களில் இருந்து புறப்படும் இந்த வார்த்தை பெரும் பாவமானதாகும். அவர்கள் கூறுவது பொய்யே அன்றி வேறில்லை. तो जो भी ऐसा बात बोले या फिर उनके दादा दादी या नाना नानी उनके पहले जो जमाने में ऐसे बात बोलते हैं उनको आपको इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, ऐसे बोलने वाले को आपको बहुत बड़ा एक पनिशमेंट आपको अल्लाह देने वाला है. सर 6 to 10 पढ़ो सर. जी मैम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीस आसफा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफि वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा. தேங்க்யூ சார். நபியே, இந்த வேத அறிவிப்பில் அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாவிட்டால் அவர்களுக்காக வியாக்குலப்பட்ட நீர் உம்மையே அழித்துக் கொள்வீர்கள் போலும். मतलब आप आपको इतना फिक्र मत उठाओ. ये आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एडवाइस है. आप जो भी लोगों के अंदर आपको ये अच्छी खबर जो भी पहुंचाते हैं आप पहुंचाते रहो, लेकिन लोग क्यों बदले नहीं कर बोल को उसका परेशानी आपको मत उठाइए. अपने आप को आप तकलीफ मत दीजिए. ये काम सिर्फ आपको पैगाम देने का काम है, बचत का मैं देख लेगा. மனிதர்களில் அழகிய செயலுடையவர்கள் யார் என்று அவர்களை சோதிப்பதற்காக நிச்சயமாக பூமியில் உள்ளவற்றை அதற்கு அலங்காரமாக நாம் ஆக்கினோம். मतलब आपको ये लोग कौन इसमें आपको सालिहा उनके अच्छे नेक इंसान कौन है कर बोल को हमें उनको टेस्ट करने के लिए ये दुनिया को इतना सजा के रखा हूँ कि ये दुनिया के जिंदगी में आपको यकीन करते हैं कि नहीं, जो अंकी को गैब के जो जन्नत के ऊपर आपको
ईमान लाते हैं कि, तो उनको आपको ये हमारा एक क्या करना है, एक टेस्ट के जरिए आपको हमें उनको टेस्ट करेंगे. இன்னும் நிச்சயமாக நாம் அதன் மீது உள்ளவற்றை ஒரு நாள் அழித்து புற்பூண்டிலால் பாலை निलमाकी विडुवोम. तो इतना जो हरिया है हमारे आसपास, एक दिन आपको उसे क्या बिश नहीं सो कर डालूंगा. तब आपको इंसान को मालूम होगा ये दुनिया की जिंदगी एक धोखा था. அஸ்ஹாபுல் கஹஃப் என்ற குகையிலிருந்தோரை பற்றி, அந்த குகையிலிருந்தோரும் சாசனத்துடையோரும் நம்முடைய ஆச்சரியமான அத்தாட்சிகளில் நின்றும் உள்ளவர்களும் என எண்ணக்கிறீரோ. तो ये यहूदी के रब्बई जो है ये कुरैश के लोगों को बोले थे कि आप हमारे वो नबी हैं कि नहीं कि मालूम करने के लिए 3 सवाल करो. तो उस टाइम में ये आयत आया था. तो इसमें अल्लाह क्या बोलते हैं कि तो असहाबुल कहफ के आदमिया के ऊपर आपको एक निशाने बना को हमें छोड़े थे. उनको आपको कैसे मैंने उनको हिफाजत किया, और हम ना कैसा हमारे उम्मत को कैसा आपको कुरान आया था. उस टाइम में उनको रकीम नाम के एक किताब आया था. उस रकीम नाम के किताब में जो भी आपको उनको शरिया आया था, उसके हिसाब में उस जमाने के जवान लोग आपको अपने दीन को हिफाजत करने के लिए अपने माल दौलत बंधन पूरा छोड़ डाल के वो कहफ के अंदर जाको, केव के अंदर जाको अल्लाह से दुआ करके प्रोटेक्शन मांगे थे. அந்த இளைஞர்கள் குகையில் உள்ள தஞ்சம் புகுந்த போது அவர்கள், எங்கள் இறைவா, நீ உன்னிடம் இருந்து எங்களுக்கு ரஹமத்தை அருள்வாயாக, இன்னும் நீ எங்களுக்காக எங்கள் காரியத்தை பலனுள்ளதாக சீர்திருத்த தருவாயாக என்று கூறினார்கள். तो सिर्फ वहां से क्या भी सोचने, वो बहुत एक किंग था, वो राजा से बच के यहाँ आके उन्होंने अल्लाह के पास आको दुआ मांगे थे कि उनको प्रोटेक्शन करे अल्लाह के रहम से. तो सही भी अल्लाह के रहम से आको वो लोग 309 साल आको हिफाजत से रहे और वहां से आको सही सलामत निकले. तो ये 10 आयत पढ़ने से दज्जाल के फितना से, जब दज्जाल तब खुरूज होता है तब उनके फितना से हमें बच सकते हैं, जैसे ये नौजवानों बचे थे. नेक्स्ट, hadith of the prophet, the end times. तो 1400 years ago the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam related a number of secrets concerning the doomsday. तो आखिरुल ज़माने के बारे में आपको हमने बहुत सारे निशानियां बताए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 years के पहले. and of his thoughts about it to his Muslim companions, सहाबा के पास आपको बहुत सारे निशानियां बोले थे. These valuable words have been passed down from generation to generation to the present day in the form of books of hadith and works of Islamic scholars. So Islamic ulama और जो हमारे नबी बोले थे और बहुत सारे किताब में जनरेशन से जनरेशन हदीथ के जरिए आपको हमना बहुत सारे ये मैसेजेस मिलता है. The hadiths used in the coming sessions of the book contain such information given by Prophet sallallahu alaihi wasallam in this regard. तो इस सेशन में आपको 2-3 हदीथ के बारे में उठाई हूँ, ये आखिरुल ज़मान के बारे में. At this point, there are many arise some doubt in regards to the truth and authenticity of these hadiths about the end. ये आखिरुल ज़मान के बारे में बहुत सारे हदीस बहुत सारे किताब में आते हैं, उसमें कौन सा सही कौन सा झूठ करको हमने मालूम नहीं है, अल्लाह बेहतर जानते हैं. लेकिन जो भी रिलायबल सोर्स है वहां से उठाई हूँ, अगर गलती रहे तो अल्लाह हमें माफ करे. It is a recognized fact that in the past there had been a number of fabricated hadiths falsely attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the hadiths that form the subject of our inquiry will be easily recognized as issuing from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is a method to distinguish those that are true from those that are false. As we know, hadiths about the doomsday relate to events that are to take place in the future. For this reason, when a hadith comes true in the course of time, all doubt as to the source of the words is removed. So कौन से हदीस सच्चा है, कौन से हदीस उसमें बाद में ऐड किया गया या फैब्रिकेट किया गया, उसके बारे में हम ना मालूम है. जब तक वो हदीस आपको सही निकलता है, तो हमारे ज़माने में बहुत सारे हदीस आपको सही निकला है और हमारे आंखी के सामने हमें देख रहे हैं. तो अगर इसमें कुछ फॉल्स हदीस रहा तो अल्लाह हमना ज़रूर माफ़ करे.
signs following one another like the pieces of a necklace falling one after the other when its string is cut. जैसे एक माला का रस्सी टूट जाता है और टूटने के बाद वहां से एक एक मोती निकल जाता है, ऐसे क़यामत की निशानी ऐसे होगा कि एक निशानी के बाद एक निशानी के बाद आपको ऐसा चलेगा कि आखिर ज़माना क़यामत आपको बहुत नजदीक है. When we examine the end times in the light of the information revealed above, we come up with a surprising conclusion. The signs that the Prophet ﷺ described in detail are occurring one after the other in every corner of the world. तो हमारे नबी जो भी बोले थे उनके सहाबा को कि ऐसा होगा कर बोल के, ये अगर हमें देखे तो अरब के लोगों को या फिर ओनली कुरैश के लोगों को नहीं होता है. उन्होंने जो बोले थे हर एक कोने कोने में हो रहा है इस टाइम में, corner of the world, just in the way they were described in the age in which we live. हमें कौन से जमाने में अब जी रहे हैं, इस टाइम में कैसा चल रहा है, एग्जैक्टली आपको हमारे नबी 1400 years के पहले ही बोल चुके थे. It is so that the hadith paint a perfect portrait of our time. This is indeed a miracle and the demands careful consideration. तो इस हदीस को आपको हमें गौर करना चाहिए और उसके हर एक हदीस के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एंटीडोट भी हमने हमारे नबी हमारे वास्ते बोले हैं. Every sign that occurs is to remind people once again that the doomsday is very near. हर एक हदीस से हर एक निशानी हमने क्या याद दिलाता है कि क़यामत आपको बहुत नजदीक है. A day when they will give account of themselves in the presence of Allah. तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जाके हमें अकाउंट देना पड़ता है. And therefore that they should immediately apply the moral values of the Quran to their lives. तो ये निशानी देखते ही क्या करना है, मगफिरत हमारे गुनाहों के लिए माफी मांगना है और इमीडिएटली कुरान में जो भी हमारे लिए शरिया बोला गया है वो मॉरल वैल्यूज हमें अमल करना है. War and anarchy. In a hadith, the Prophet ﷺ described the end times in this way. Allah's Messenger ﷺ said, the Hajj will increase. They asked, what is the Hajj? He replied, it is killing, murdering, it is murdering, killing. Bukhari. तो पहला हदीस ये वॉर के टाइम का है. हर्ज आपको आखिरत के टाइम में लास्ट एंड टाइम्स में आपको हर्ज ज्यादा होगा. हर्ज का मतलब क्या पूछेगा तो मर्डर करते हैं वो आपको ज्यादा हर कोने कोने में आपको दुनिया के हर कोने कोने में ये मर्डरिंग आपको ज्यादा हो जाएगा. तो अगर अब हम देखते हैं तो हर एक टीवी न्यूज़ चैनल, व्हाट्सएप मैसेजेस, जो भी सोशल मीडिया है, आजुक बाजुक न्यूज़पेपर है, हमारे कान को जो भी खबर मिलता है ये मर्डर के बारे में ही मिलता है. The meaning of Hajj mentioned in above hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is utter confusion and disorder which is not to be limited to one particular area but will be widespread throughout the world. तो ये फितना और फसाद सिर्फ एक एरिया में नहीं रहता है लेकिन दुनिया के हर कोने में आपको ये फैल जाएगा. Again on this topic, the following words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam have come down to us. The hour will come when violence, bloodshed and anarchy become common. तो बहुत कॉमन से आपको ये खून बहने का वायलेंस जो है बहुत कॉमन हो जाएगा. The world will not come to an end until a day would come to the people on which there will be general massacre and bloodshed. तो जनरल मैसाकर का तो आदमियों को इकट्ठा करके लाखों हजारों में एक साथ को उनको मारने का, ये तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब या जनरल मैसाकर बहुत सारे आपको हमें फ्रीडम फाइट से लेकर हिटलर के जमाने में हिरोशिमा नागासाकी ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको ऑलरेडी चल चुका है और आने वाला भी है जहाँ पे लोग लाखों के हिसाब में एक ही साथ मारा जाएंगे. When we examine the above hadiths, we are led to an important conclusion. तो इसमें से हमें क्या conclude कर सकते हैं? The Prophet sallallahu alaihi wasallam described conflicts, chaos, murder, war to involve the whole earth and outbreaks of terror and reveal that these events are signs of last day. अगर हमें ये फितना फसाद हमें जो दुनिया में रहते हैं इसके बारे में सुनते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि क़यामत की निशानी है ये. If we look at the last 14 centuries, we see that wars were regional before the 20th century. तो अगर हम देखते हैं तो इसके पहले जो भी हुआ था, चाइना में एक जगह में जंग होगा या फिर अमेरिका में एक जगह में वॉर होगा या फिर रशिया में होगा
श्रीलंका में होगा, लेकिन क़यामत के टाइम में आपको पूरे दुनिया में कोने कोने में आपको वॉर्स शुरू हो जाता है. However, wars that affected everyone in the world, political systems, entire economies and social structures have happened only comparatively recently in the 2 world wars. So World War I में 20 million लोग मारा गए और World War II में the toll was more than 50 million. At the same time, World War II is acknowledged to have been the bloodiest, the greatest and the most destructive war in the history. 3 landslides, the last major sign of the day of judgment. This final article of the series mentions the very last of the major signs that will occur before the day of judgment. These signs include 3 landslides. एक बहुत बड़ा earthquake होगा. 3, the appearance of a smoke. सूरा दुकान में लास्ट वीक हमें देखे थे कैसा स्मोक आपको फील हो जाएगा पूरे दुनिया में. द राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, सन राइज होता है वेस्ट से. द अपीयरेंस ऑफ अ बीस्ट, दाबतुल अर्थ के बारे में, फ्रॉम द अर्थ. एंड फाइनली अ फायर दैट विल ड्राइव ऑल पीपल टू अ गिवन लोकेशन. तो लास्ट में एक फायर होगा जहाँ पे पूरे आदमी आपको एक ही जगह में जाको इकट्ठा हो जाएंगे. As quoted earlier in a hadith sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him, among the major signs of the day of judgment are the 3 landslides that will occur. छोटे छोटे निशानियां भी है, बड़े बड़े निशानियां भी है, क़यामत के निशानियां, जिसमें दज्जाल, याजूज माजूज, ईसा अलैहिस्सलाम के आने का आपको बहुत बड़ा निशानी है. लेकिन उसके पहले आपको छोटे छोटे निशानियां जो हमारे नबी बोले हैं वो भी हो चुका है. अब उसमें एक निशानी, जो बड़ा निशानी में एक निशानी होगा 3 लैंडस्लाइड. तो ये एक लैंडस्लाइड जो है इट विल अकर इन द ईस्ट, 1 in the west and 1 in the Arabian Peninsula. Not much further information has been given concerning these events and therefore not much can be added. सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट. सो और एक निशानी बोले थे कि सूरज जो ईस्ट से निकलता है वो आपको वेस्ट से निकलेगा ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. इन एन ऑथेंटिक नरेशन द प्रॉफिट रिसाइटेड दिस वर्स आफ्टर मेंशनिंग द पीपल सी द राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट. Thus, Al-Bukhari records that the prophet said the hour will not be established till the sun rises from the west. And when it rises from the west and people see it, they all will believe. जिस टाइम में आपको ये सूरज, बहुत सारे निशानियां जाते रहेंगे लेकिन काफिर लोग आपको इंक्रीज होते रहेंगे, कबूल भी नहीं करेंगे. लेकिन आखिरी जो निशानी रहता है, जो सूरज आपको वेस्ट से जब राइज होता है, उस टाइम में आपको पूरे जो काफिर लोग भी है वो ये देखेंगे और ये बिलीव करेंगे. एंड दैट इज द टाइम व्हेन नो गुड विल डू टू अ सोल टू बिलीव देम. लेकिन उस टाइम में आपको ये दरवाजा, आसमान में जो दरवाजा रहता है मगफिरत का, जो माफी मांगने का दरवाजा, जिसमें से ये आपको पूछा जाएगा. Then he recited the complete verse in a numerous narrations. The Prophet, peace be upon him, has made it abundantly clear that the nature of this sign is such that no one would have any reason to doubt. तो इसके पहले कितने भी निशानियां आए थे, वो जादू बोले थे, नहीं उसे एक साइंटिफिक फैक्ट निकाल को उसे एक लॉजिक देना चाहते थे. लेकिन जब ये होगा तब आपको कोई भी लोग आपको उसके बारे में शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे या फिर बिलीव करने के लिए रिफ्यूज भी नहीं करेंगे. When an individual experience a sign of this nature, the reality virtually becomes exposed to him and therefore there is no longer any sense of a trial or test. In fact, at that time the test is over and the individual is already seeing the results unfolding in front of his or her very eyes. That is why conversion to faith will have no meaning at that time and will not be acceptable by गॉड. तो इस टाइम में आपको हमें दीन को कबूल करते हैं कर बोलेगा तो भी अल्लाह आपको नहीं मानेंगे. ये निशानी देखने के बाद अगर माफी मांगते हैं या फिर दीन को कबूल करना चाहेंगे तो भी फिर अल्लाह आपको कबूल नहीं करेंगे. तो ये बेहतर है कि हर एक इंसान को भी ये निशानी आने के पहले चाहो कुरान में जो भी बोला गया है वो आपको फॉलो करे. However, because before this occurs, the door to repentance to God and His mercy is always open. तब तक आपको हमें हमारे गुनाहों के लिए आपको हमें माफी पूछ सकते हैं और अल्लाह भी माफ करने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन जब सन वेस्ट से राइज हो जाता है तब वो दरवाजा आसमान में आपको
मुचा जाएगा. Such is how great the mercy of God is, but it is also just and based on wisdom. Thus, Muslim recorded that the Prophet said, "He who seeks repentance from the Lord before the rising of the sun from the west, before the day of resurrection, God turns to him with mercy." जो भी आपको उनके गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं सूरज वेस्ट से निकलने के पहले, उनको आपको अल्लाह माफी दे डालते हैं, लेकिन उसके बाद देखो माफी पूछे तो हरगिज आपको देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, चाहे अल्लाह आपको कितने भी रहीम हो और रहमान हो. Door of repentance will be closed. The rising of the sun from the west is one of the three greatly definitive signs of this nature. Thus the Prophet said, when three things appear, faith will not benefit one who has not previously believed or has derived no good from his faith. जो दीन को नहीं फॉलो करे थे, जो खुदा के ऊपर भरोसा नहीं करे थे, ये तीन निशानियां देखने के बाद जरूर आपको कबूल करने के लिए रेडी हो जाता है. एक है ये राइजिंग ऑफ द सन इन इट्स प्लेस ऑफ सेटिंग, जहां पे आपको ये सन सेट होता है उसी जगह में आपको सन राइज भी होगा. The Dajjal and the beast of the earth. The beast of the earth, God says, and when the word of torment is fulfilled against them, we shall bring out from the earth a beast to them which will speak to them, because mankind believed not with certainty in our signs. This verse refers to the beast of the earth who will appear shortly before the day of judgment. So ये दाबतुल अर्ज के बारे में बोलते हैं जो आखिरी जमाने में जमीन से खरूज होगा. वो देखने के बाद आपको इंसान आपको जरूर माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफी देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे. When the beast comes, it will distinguish the people and declare who is a believer and who is a disbeliever. तो ये क्यों ये दावतुल अर्ज को बेचते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? क्योंकि ये जो काफिर लोग हैं और जो मुमीन लोग हैं उनको अलग अलग करने के लिए बेचते हैं. When the beast comes, it will distinguish the people and declare who is a believer and who is a disbeliever. Ahmad recorded that the Prophet said the beast will appear and he will brand the people on their noses. The people will then go on living with this branding, such that a person will buy a camel, and when he is asked from whom did you buy it, he will reply from one of the branded people. तो ये जो नाक के ऊपर निशानी डालता है वो दावतुल अर्ज, वो निशानी आपको काफिर लोग का निशानी बन जाएगा, एक ब्रांडेड. तो ये काफिर लोग है करबोल को निशानी मार लेता है. The fire that will gather people, the fire that will gather the people, this is the last of the three great signs. तो आखिरी निशानी ये होगा. After this starts the beginning of a new experience and creation. Muslim records a hadith in which the Prophet stated that the 10 major signs, and it concludes with, at the end of which fire would burn forth from the Yemen and would drive people to the place of their assembly. One can only imagine the intensity of this fire and the sheer horror and fear that the individuals alive at that time will experience. So thus निशानियों, बड़े निशानियों में लास्ट निशानी आपको ये बहुत बड़ा आग रंगा, जिस आग में आपको पूरे दुनिया में कितने भी लोग हैं ये पूरे लोग आपको यमन के तरफ आपको भाग को आएंगे, और वहां पे आपको ये जो ये क्रिएशन है खत्म हो जाएगा, और वहां से आपको पूरे लोग का डे ऑफ जजमेंट आपको शुरू हो जाता है. After this, all that will be left is for the masses of humanity to be resurrected and to face the reckoning of their Lord. Final words, no one of course can say why God has chosen to end this creation in the remarkable and amazing fashion that he has so chosen. So किसी भी आपको इसका इल्म नहीं है क्यों ऐसे एक एंड आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, तो ये अल्लाह को चाको उसके मालूम है. This is truly an amazing and marvelous creation, and perhaps it is fitting that it should be brought to an end via amazing and marvelous events. In any case, a Muslim knows with full certainty that this is what is going to occur, as the Quran and Prophet have described these events. These events will occur and the hour will be established. With the hour comes judgment, and this is what every human should be thinking about and preparing for, especially he or she is reading about these events that shall occur before that momentous occasion. So हर एक बार हमें एक ऐसी खबर के एक ऐसी न्यूज़ सुने कि हमारे जो निशानियां बोले गए हैं, इमीडिएटली हमें इस
قیامت کے بارے میں آپ کو سوچ لینا اور اگر کچھ غلطی کرے ہیں تو امیڈیٹلی معافی مانگ لینا اور دین کے طرف آپ کو پلٹ جانا. The smoke among the major signs mentioned by Prophet peace be upon him is that of the smoke. God refers to this event in the Quran saying, "Then wait you for the day when the sky will bring forth a visible smoke, covering the people. This will be a painful torment." So اس کے بارے میں last week آپ کو ہمیں ڈیٹیل میں دیکھے تھے سورہ دکان میں the rising of the sun from the west. So یہ 3 نشانیاں ہیں. Next دجال کے بارے میں signs of the appearance of the Dajjal and his destruction. A lengthy hadith narrated by Ibn Majah, Ibn Khuzaimah and Ad-Diya attributed to Abu Umma reports that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "There will be 3 hard years before the Dajjal appears." So Dajjal آنے کے پہلے آپ کو 3 سال گزریں گے جس میں آپ کو بہت فتنہ ہوگا. During them people will be stricken by a great famine. تو دجال آنے کے پہلے کیا ہوگا, لوگ آپ کو کھانے پینے کے لیے بہت ترسیں گے. In the first year Allah will command the sky to withhold a third of its rain and the earth to withhold a third of its produce. So دجال آنے کے پہلے سال میں اللہ کو آسمان کو آپ کو یہ کمانڈ دیتے ہیں کہ برسات نہ پڑے زمین کے اوپر اور جو بھی اس کا پروڈیوس رہتا ہے, مطلب آپ کو فوڈ کراپس جو بھی آنے والا ہے اسے بھی آپ کو آنے کے لیے حکم نہیں دیں گے. سیکنڈ ایئر اللہ ول کمانڈ دا اسکائی ٹو withhold 2/3 آف اٹس رین. تو پہلے سال میں جتنے بھی رین آپ کو روکا جاتا ہے, نیکسٹ ایئر آپ کو اس سے ڈبل آپ کو روکا جائے گا اور لوگ آپ کو اناج نہیں اگے گا زمین سے. تھرڈ ایئر اللہ ول کمانڈ دا اسکائی ٹو withhold all of its rain. تو برسات بالکل برسات نہیں رہے گا اور بالکل آپ کو دنیا میں کام بھی آپ کو اناج نہیں اگے گا. اس ٹائم میں آپ کو دجال آپ کو خروج ہوگا. He will command the earth to withhold all of its produce and no plant will grow. کام بھی آپ کو پلانٹ نہیں رہے گا. All hoofed animals will perish. تو یہ سارے کے سارے جو hoofed animals بولتے ہیں یہ آپ کو دنیا سے غائب ہو جائیں گے except that which Allah wills. So اللہ جسے زندگی میں لائف سے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں انہوں ایک رہیں گے. He sallallahu alayhi wasallam was asked what sustains people during that time. He said, Takbir, Tahleel and Tahmeed, saying La ilaha illallah, Allahu Akbar and Alhamdulillah. تو لوگ آپ کو پیاس سے مریں گے, بھوک سے مریں گے. اس ٹائم میں آپ کو جو ایمان کے ساتھ رہتے ہیں انہوں کیسا زندہ رہیں گے پوچھے تو اس کا سوال تھا ذکر رہے تو تکبیر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. یہ بولنے سے انسان کا پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور ان کا بھوک بھی مٹ جاتی ہے. تو یہی آپ کو ان کے لیے پانی بھی رہے گا, یہ چاہ کو ان کا کھانا بھی رہے گا جب دجال آ جاتا ہے. Rich people, Abdullah ibn Umar narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said the fitna of Asara, meaning the rich, when some rich people use their money to hire others to fight for them, will start from under the feet of a man who claims that he is of me, of my descendants. However, he is not of me, for my loyal friends are the ones who have taqwa. Afterwards, people will unite around a man whose reign is unstable. Then the fitna of Ad-Duhaima, it is called dark and black fitna because of its enormity, will start and will not leave any member of this nation without severely touching him. When it is thought that its time has come to an end, it will be lengthened. Meanwhile, during this fitna, a man will wake up as a believer and will meet the night as a disbeliever, until people divide into 2 camps, a camp of belief that contains no hypocrisy and a camp of hypocrisy that contains no belief. If this happens, then avoid the Dajjal on that day or the next. So Dajjal کب خروج ہوتا ہے, جب آپ کو جو ہمارے امت میں آپ کو 2 گروپ بن جائیں گا. ایک گروپ آپ کو ایمان کے ساتھ آپ کو رہیں گے, لیکن اور ایک گروپ آپ کو دکھنے میں آپ کو ایمان کا لباس میں رہیں گے, لیکن دل کے اندر آپ کو ایکچولی وہ منافق رہیں گے. تو جب تک آپ کو پورے دنیا ایسے 2 گروپ میں نہ بدل جائے مسلم امت میں, تب تک آپ کو دجال خروج نہیں ہوگا. So ملحمہ آپ کو اس کا نام ہے جو the great war. There are other signs to the imminent coming of the Dajjal. تو دجال آنے کے پہلے تو برسات نہیں رہے گا دنیا میں, کام بھی آپ کو اناج نہیں اگے گا اور
जो ईमान के साथ रहते हैं उनको आपको खाने पीने नहीं रहेगा, उन्हें सिर्फ आपको तकबीर बोल के ही जीना पड़ेगा। और आपको पूरे मुस्लिम उम्मत आपको दो, एक ईमान वाले रहेंगे, एक आपको मुनाफिक रहेंगे। और एक निशानी क्या बोले हैं, Muad narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, the flourishing of Jerusalem will mark the desertion of Yathrib, that is Medina. मदीना जो हमारे नबी हिजरत करे थे उस जगह आपको बर्बादी के तरफ जाएगा और जेरूसलम जो है आबादी के तरफ आएगा। तब तुम्हें ये खबर सुनते हैं तब आपको दज्जाल आपको खुरूज होने का टाइम होगा है। द desertion of Yathrib will mark the start of अल मलहमा। तो यात्रिब आपको जब डिस्ट्रक्शन के तरफ जाते हैं तब आपको पूरे दुनिया में, मलहमा मीन्स द ग्रेट वॉर, दैट इज वी कैन टेल द वर्ल्ड वॉर 3, ये शुरू होने का टाइम है बिटवीन आर रूम एंड द मुस्लिम फोर्सेस, बिटवीन मुस्लिम्स कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल फॉर द सेकेंड टाइम। तो अब अरब के देशों जो है सीरिया, लेबनान, सऊदी, ये पूरे अरब कंट्रीज जो भी है और रोम, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में आपको एक बहुत बड़ा वॉर चलेगा जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की का नाम है। और एक बार आपको मुसलमान के रूलिंग में आ जाता है, जब टर्की मुसलमान के रूलिंग में आ जाता है सेकेंड टाइम, उस टाइम में आपका दज्जाल खुरूज हो जाता है। द स्टार्ट ऑफ अल मलहमा विल मार्क द कॉन्करिंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। The conquering of the Constantinople will mark the appearance of दज्जाल। तो दज्जाल को आपको ये सहने नहीं होता है कि फिर भी आपको टर्की एक मुसलमान के हाथ को चला जाए और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आपको उसका रूलिंग वो कब्जा कर लेते हैं। उस टाइम में आपको बेहद गुस्से में आपको दज्जाल खुरूज हो जाता है। ये आपको ये था ग्रेट वॉर के बारे में। सो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के बाद आपको हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर भी अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। Then flourishing of Jerusalem will happen by the hands of Muslims by the will of Allah after it will be retrieved from the Jews. The Holy Land will be seat of the Caliphate because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to Ibn Hawala, "O Ibn Hawala, if you live to see the seat of the Caliphate of the Holy Land, then earthquakes, disasters, and the great calamities are imminent. Then the hour will be closer to the people than his hand of mine to your head." सो जेरूसलम में इतने बड़े बड़े मकान ऑलरेडी आपको हमें ये देख रहे हैं कि इसराइल करके एक नया कंट्री आ चुका है और इसराइल नया कंट्री का कैपिटल आपको जेरूसलम है। तो हर तरफ के यहूदियों को वहाँ बुलाया गया है और ये बहुत डेवलपिंग स्टेज में है। तो हमें ये हदीस से क्या मालूम होता है, तो जेरूसलम जब आपको इतना फास्ट से ग्रो होगा तब आपको आप सोच लीजिए कि बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आने वाला है दुनिया में, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स आएगा और ग्रेट कैलामिटीज आएगा। यू कैन काउंट योर एंड डेज। देन मुस्लिम्स विल माइग्रेट टू अशम टू जॉइन द जिहाद। तो उस टाइम में क्या करेंगे, पूरे मुसलमान उम्मत आपको एक हो जाएंगे और जिहाद के लिए अशम मतलब सीरिया यमन जो है उस पार्ट को आपको रेडी हो जाएंगे अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ अल्लाह फ्रॉम अमंग द जूस एंड क्रिश्चियंस। People of the Medina will desert it, not because they dislike it, but for the purpose of joining the jihad. So मदीना से आदमियाँ निकलेंगे बहुत सारे, क्योंकि वो पसंद नहीं करते, ऐसे नहीं, क्योंकि ये जिहाद में आपको ज्वाइन करते हैं and for the sake of Allah. Then it will be totally uninhibited. Wild animals and beasts will roam through it and it will stay deserted until the hour begins. तो एक जमाने में मदीना कैसे थे, मस्जिद और नमाज के साथ थे, तो लास्ट आखिरी जमाने में क्या होगा, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स इसके अंदर आ जाता है और आदमियां बिल्कुल नहीं रहेंगे और वहाँ को शैतान के रूलिंग बहुत सारे हो जाता है। तब उस टाइम में आपको क़यामत का एक बहुत बड़ा निशानी हमें देख सकते हैं। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ अल मसीह अद-दज्जाल, दज्जाल खुरूज होने के बाद कैसा उनका डिस्ट्रक्शन होता है। एज वाज नरेटेड इन द हदीथ बाय अन-नवास इब्न समान, द दज्जाल विल बी किल्ड एट द हैंड्स ऑफ ईसा जीसस, दैट इज सन ऑफ मेरी। सो ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम, उनके हाथ से चाको दज्जाल का किलिंग दैट विल हैपन। द दज्जाल्स डेथ विल अकर आफ्टर द एंजल्स टर्न हिम टुवर्ड्स अशम अवे फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ Medina. He will perish in Asham near the eastern door of Lut in Palestine. May Allah return to its Muslims.
سو ہمیں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بھی بولا گیا ہے کہاں اس کے موت ہونے والا ہے اور کس کے ہاتھوں سے ان کا موت ہونے والا ہے. Before we start mentioning the second coming of Jesus, son of Mary, we will mention the story of Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah. تو امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ کو محمد رنگا اور ان کے ابا کا نام آپ کو ہمارے نبی کے ابا کا نام رہیں گے محمد ابن عبداللہ. Al-Mahdi will appear just before the coming of Jesus. So عیسیٰ علیہ السلام آنے کے پہلے امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے. He will lead the Muslim nation with justice and kindness and establish Allah's rule. So خلافت پھر بھی آپ کو شروع ہو جائے گا. Righteous caliphate will reappear after the earth has experienced a share of injustice and tyranny. Jesus, son of Mary, will pray behind him. Among all Al-Mahdi's characteristics is that he will spend money on his subjects without counting it, along with many of his other righteous deeds that were mentioned in several correct hadith. So دنیا میں کتنے سارے فتنہ فساد بھوک پیاس چوری خون یہ سب رہتا ہے. امام مہدی علیہ السلام آنے کے بعد یہ سب آپ کو مٹ جاتی ہے اور بہت ایکول جسٹس کے ساتھ آپ کو ان کا رولنگ ہو جاتا ہے. Okay, the last about this is migration. Abu Huraira narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Medina will be deserted well in its prime, then it will be inhabited by birds and beasts. So Medina में एक भी इंसान नहीं रहेंगे क़यामत के करीब करीब यहाँ पे सिर्फ birds और beast रहेंगा. Birds will roam it. The last persons to be gathered for the beginning of last day will be 2 shepherds from the tribe of Musaina heading towards Medina. They will be herding their sheep, and when they reach it, they will find it deserted. When they reach Taniyat al-Wada, they will collapse on their foreheads because hour will have started. تو لاسٹ میں مدینہ کے طرف 2 آدمیاں 2 بکری چرانے والے جالک رہیں گے, وہ آپ کو چکر ہو کو گر جائیں گے. اس ٹائم میں آپ کو قیامت شروع ہو جائیں گے. Also Abdullah ibn Umar said there will be a time among people when every believer will migrate to Asham. So ہر ایک مومن جو ہے ایک زمانہ آگا کہ ہر مومن دنیا بھر کے حصوں مومن آپ کو اشم کے طرف آپ کو ہجرت کریں گے. And he says صحیح according to the conditions of Bukhari and Muslim. So یہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ حدیث کے بارے میں. So اس کا علم صرف اللہ کو ہے. جو بھی کتاب میں لکھا گیا ہے وہ آپ کو میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں. Next one small session, 2 or 3 minute session about the magic and how we can protect from magic. So this is sigil. If you look at this, these are the various symbols. About this we will see detail next week. So how this is getting aligned. There is a book for this sigil, or this is called magic. So these are the different patterns, and these patterns or these symbols are used by other religion. They think that this is a sort of protection for them to release their pain, or it is a protection from their enemy and to keep them safely. So you can see the symbols. So what is a sigil? Sigil is one of the most common kind of magic we all see in the modern world. It has a meaningless shape or figure and is given meaning by a magician. ये जादूगर use करते हैं. Deployed and released. Many branded logos are sigils. They are technology used for whatever purpose suits the user. Businesses use sigil magic every day to influence the people's feelings and desire. ہر ایک انسان کے اندر ان کے خواہشوں کو باہر لانے کے لیے سجل کا سمبلس یوز کرتے ہیں. بزنس ان کا بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے. Determining one's intentions and deciding what one want and being absolutely clear about it. Writing the intentions and phrasing it in present tense involves performing sigil magic. ایک ایسا سمبل آپ کو کریٹ کرتے ہیں, اس کا ایک الگ ہی طریقہ ہے اور اس کے لیے الگ ہی اسٹڈی ہے. Sigils are used for drawing magic symbols. Many people of polytheism use it as a protection against many problems in life. So scribe and technology. اگر آپ یہ slide دیکھتے ہیں, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. This was told by Arthur Clarke. So scry, what is scry? Scry is actual foretelling the future using a crystal ball or other reflective object or surface. So پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جادوگر آپ کو ایک کالا آئینک یوز کرتے ہیں اور آئینک کے ذریعے آپ کو سامنے بیٹھا ہوا انسان کو فیوچر دکھاتے ہیں یا اس ٹائم میں چلنے والے جو قصہ چلاتے ہیں. So like a magician using a scrying black mirror, technology uses sigil.
laptop screen, TV screen, mobile screen are updated versions of Black Mirror. So आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हर एक स्क्रीन आप देखते हैं तो ये ब्लैक मिरर के टेक्नोलॉजी पे बिल्टअप किया गया है, जो जादूगर पहले जमाने में यूज करते थे. इंटरनेट, एसएमएस मतलब टॉकिंग टू एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर, सेम तरीका को जादूगर को यूज करते थे. कहाँ भी लोग रहते हैं वहां से आपको उनको सामने बैठा हुआ इंसान को आपको बात कराने रखते थे. एंड टेक्सटिंग यूजर्स एडवांस मैजिक एज पर द ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट आर्थर क्लार्क, ही enabled actually satellites. So उनका कहना ये है कि कौन से भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आपको बिना जादूगरी आपको हरगिज यूज नहीं कर सकते. Then you can look at the circuit boards and electronic devices. So स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये सर्क्यूट बोर्ड है. ये सर्क्यूट बोर्ड जो है वो पहले दिखाया हुआ स्लाइड में, दिस इज एक्चुअली द लिस्ट ऑफ सेवरल डोमेन्स. सो जिन जो डिफरेंट जिन जो हमें बोलते हैं वो आपको ये सिजिल्स करको बोलते हैं. सो ये बिल्कुल ऐसे ही तरीके में आपको बिल्टअप किया गया है, दैट इज द सर्क्यूट बोर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. So that's it. Next week we can study in detail. A note about magic and other satanic practices, but they could not thus harm anyone except by Allah's leave. So जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है तब तक आपको कोई भी परेशानी हमें नहीं छू सकता है. Shaitan said, by your glory, O Lord, I will misguide your slaves as long as their souls are in their bodies. So जब तक आपको इंसान के अंदर उनका रूह रहता है तब तक आपको उनको मैं गुमराह करके ही रहूंगा, ये शैतान बोला है. So Allah said, by my glory and majesty, I will continue to forgive them as long as they ask for my forgiveness. जब तक वो माफी मांगते रहे तब तक आपको मैं उनको माफ करने के लिए तैयार रहता हूँ. तो हमारे ऊपर जो वेपन इस्तेमाल करता है शैतान, वो आपको हमें गुमराह करना चाहता है, तो उसमें से बचना का तो अल्लाह से आपको हमें अस्तगफिरुल्लाह माफी मांगते रहना चाहिए. नेक्स्ट इसमें से हमें ये मालूम होता है कि मैजिक, काला जादू जो है वो बाबिल के शहर से शुरू हुआ था. एंड हर एक एलिमेंट जो 5 एलिमेंट है, पानी, अर्थ, आग, जो भी है, इसमें हर एक में भी आपको जादू मिल चुका है इस जमाने में. तो इसमें से बचने के लिए भी हम ना आपको दुआ आयत है सूरा अल बकरा में. एंड दे फॉलोड व्हाट द डेविल्स हैड डिसाइडेड ड्यूरिंग द reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic, and which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. But the 2 angels do not teach anyone unless they say, we are a trial, so do not disbelieve by practicing magic. And yet they learn from them that by which they cause separation between a man and his wife. But they do not harm anyone through it, except by permission of Allah, and the people learn what harms them and does not benefit them. But the children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the hereafter any share, and wretched is that for which they sold themselves if they only knew. Miss, can you read this ayat? This is ayat number 102 from Surah Al-Baqarah. Little louder, Miss. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد على أن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا به لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Thank you, Miss. Next, we have the cure for black magic and jinn possession, and there are several ayat from the Quran which has been revealed. So here, this is verse number 256 of Surah Al-Baqarah, which says there is no compulsion religion.
Truly, the right way has become clearly distinct from error. Therefore, whoever disbelieves in the shaitan and believes in Allah, he indeed has laid hold on the firmest handle, which shall not break off, and Allah is all hearing and all knowing. The next is Surah Al Baqarah, the verse from 1 to 5. So, this book, there is no doubt in it, is a guide to those who guard against evil, those who believe in the unseen and keep up prayer and spend out of what we have given them, and who believe in that which has been revealed to you and which was revealed before you, and they are sure of the hereafter. These are on a right course from their Lord, and it is these who will prosper. Teachers, can you read these two ayat written on the side? لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okay, Mas. So we have verses of Quran for the treatment of jinn possession and black magic. We have it from Surah Al-Fatiha, Surah Al-Falaq, Surah Al-Baqarah. In Surah Al-Baqarah itself, we have verses 1 to 5, 163 to 164, 255 to 256, and 285 and 286. Then we have from Surah Al-Araf, that is 54 to 56, 117 to 122 ayat. Surah Al-Imran, that is 18 and 19 ayat. Surah Taha, which is 68 and 69 ayat. Surah Yunus, 81 and 82 ayat. Surah Al-Jinn, 1 to 9 ayat. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Mu'minun, which is 115 to 118. Surah Al-Ahqaf, 29 to 32. Surah As-Safat, 1 to 10. Surah Al-Ashar, 21 to 24. Surah An-Nas and Surah Ar-Rahman 33 to 36. All these ayats actually protect us from any kind of black magic and the possession which is made by jinn when we are angry or when we have done anything wrong. So with this I end my session. There is a small dua to protect ourselves from the shaitan. Oh my Lord, I seek refuge in thee from the evil suggestions of the Satans, and I seek refuge in thee, my Lord, lest they come near unto me. So this is from Surah Al-Mu'minun, verse number 97 and 98. Navida, Miss. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Yes, so these are the thoughts which is put into our minds by the shaitan. So we are seeking refuge from Allah for these kind of thoughts to enter into our minds and being misguided by shaitan. So with this, I end my session. I request the teachers to make dua and end the session. Yes, ma'am. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رواتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من شره. أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من شر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا وارزنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني من فضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني من فضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام.